وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيम। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जुमे की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मेहमान बोले कि अल्लाह सुब्हानाहु व ताआलाর অনেক বড় মেহেরবানি, দয়া ও অনুগ্রহ যে আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে আমাকে আপনাকে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই নামাজকে কবুল করে নিন। हदीस पाक में आता है कि एक जुमा दूसरे जुमे के लिए कफारा है, यानी गुज़श्ता 7 दिनों के गुनाहों को अल्लाह ताला जुमे की बरकत से माफ कर देते हैं। एक हदीस में 3 दिन मजीद आया है कि 7 दिन हफ्ते के और मजीद 3 दिन के अल्लाह ताला यानी जुमे की बरकत से 10 दिन के गुनाहों को माफ कर देता है। হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে যে জুমার নামাজ বিগত জুমা থেকে আজ জুমা পর্যন্ত 7 দিনের গুনাহের কাফারা স্বরূপ, অর্থাৎ বিগত 7 দিনের গুনাহ আজ জুমার দ্বারা মাফ হয়ে যায়। এবং অন্য এক হাদিসে পাকের ভিতরে আছে অতিরিক্ত আরো 3 দিনের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন, অর্থাৎ এক জুমার দ্বারা মোট 10 দিনের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করেন। दोस्तों, बुजुर्गों, इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बनाया है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, दरिया और पहाड़ और उन तमाम मखलूकात में हमें और आपको यानी इंसान को भी बनाया है। लेकिन फर्क ये है कि तमाम मखलूकात में इंसान अशरफुल मखलूकात है, अफजलुल खलाइक है, सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अफजल तमाम मखलूकात में इंसान को बनाया है। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আমি আপনি দেখতেছি, এই সমস্ত কিছুকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। এই চাঁদ, সূরজ, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, পাহাড় পর্বত এবং জিন ও ইনসান, এই সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে সেই সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে सबसे उत्तम করে अल्लाह ताला सृष्टि করছেন। यूं तो सारी दुनिया की चीजें फना होने वाली हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। अगर बाकी रहने वाली जात है तो अल्लाह की है। अल्लाह अज़ल से है और अल्लाह अबद तक रहेंगे। हमेशा से हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बाकी दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाने वाली हैं। এই জন্য দুনিয়াতে আজকে যত সৃষ্টি আছে আল্লাহ পাকের, এই সমস্ত সৃষ্টি এরকম যে একটা সময় এমন আসবে যখন এই দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি খতম হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন এই সমস্ত সৃষ্টি ফানা হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে, আর একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা, আল্লাহ তাআলার সত্তাই বাকি থাকবে। যে সত্তা শুরু থেকে ছিল ঠিক এমনি ভাবে শেষ পর্যন্ত সব সময় বাকি থাকার মতো সত্তা একমাত্র আল্লাহ পাকের সত্তা। इंसान अगरचे अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अल्लाह ने इसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर बनाई है। हम बहुत थोड़े दिनों के लिए दुनिया में आए हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह नमाज से पहले अजान होती है और अजान के बाद कुछ देर के बाद तकबीर होती है और तकबीर खत्म होते ही इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर देते हैं, जितना वक्फा तकबीर खत्म होने और नमाज शुरू होने के दरमियान में होता है, बस ये समझिए इतनी सी हमारी जिंदगी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सीधे कान में अजान और उसके बाएं कान में तकबीर कह दी जाती है, और जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी नमाज पढ़ी जाती है। कितनी मुख्तसर सी हमारी जिंदगी है। মানুষ যদিও সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মানুষকে অনেক অল্প সময়ের সংক্ষিপ্ত হায়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। মানুষের জিন্দেগি এরকম সংক্ষিপ্ত, যেমনি ভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যখন কোন নামাজের সময় হয় আর ওই সময় মুয়াজ্জিন সাহেব আযান দেন, আর আযানের পরপরই দেখা যায় যেমন মাগরিবের ওয়াক্তে ইকামত হয়ে যায় এবং ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরিমা বলে
নামাজ শুরু করে দেয়। তো এক আযান আর ওইদিকে ইকামতের মাঝখানে অর্থাৎ নামাজ শুরু হওয়ার ভিতরে কতটুকু সময়ের ফারাক, অনেক অল্প সময়। তো মানুষের জিন্দেগি এরকম এক অল্প সময়ের জিন্দেগি। যখন সে জন্ম নেয়, জন্ম নেওয়ার সময় তো তার কানে আযান দেওয়া হয়, আর এরপরে মৌতের সময় তার জানাজার নামাজ পড়া হয়। অর্থাৎ আযান আর নামাজের মাঝে খুব অল্প সময়। মানুষের দুনিয়ার জিন্দেগি, দুনিয়ার হায়াত এরকম বড় অল্প সময়ের এক হায়াত। इंसान की जिंदगी के बारे में कुछ अल्लाह के फैसले ऐसे हैं जिसे दुनिया का हर आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, किसी भी दीन और धर्म का हो, सब उसको मानते हैं। আল্লাহ তাআলা এই মানুষের ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত তো এরকম, যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো সমস্ত মানুষের জন্য বরাবর, চাই সে যে কোনো ধর্মের হোক, চাই সে যে কোনো মাযহাবের হোক, সমস্ত মানুষই আল্লাহ তাআলার এই সিদ্ধান্তগুলোকে মানতে বাধ্য। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी दुनिया में आया है एक दिन उसे दुनिया से जरूर जाना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। এর ভিতরে একটা হচ্ছে এই যে যে কোনো মানুষ যেই দুনিয়াতে আসছে, জন্মগ্রহণ করছে, এমন একটা দিন তার জিন্দগিতে অবশ্যই আসবে যে একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের ভিতরে এই কথাই ইরশাদ করেন যে যত জানদার প্রাণী আছে প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान आए दुनिया में, लेकिन दुनिया छोड़कर चले गए। कोई भी दुनिया के अंदर नहीं रहा, बल्कि यूं कहिए कि जिनकी वजह से सारी कायनात बनाई गई, आक़ा मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ही को अल्लाह ने बुला लिया और आपने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तो और दुनिया में कौन रह सकता है। দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় রাজা বাদশাহ আর যত বড় বড় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরাই আসছেন, কেউ আর এই দুনিয়াতে বাকি থাকে নাই, সবাইকে এই দুনিয়া থেকে যেতে হয়েছে। এমনকি আমরা যদি চিন্তা করি, আমাদের নবী দোজাহানের বাদশাহ, যাকে না বানাইলে আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু পয়দা করতেন না, সেই সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তিনি এই দুনিয়াতে চিরস্থায়ী থাকতে পারেন নাই। সুতরাং এত মহান ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ পাকের মাহবুব, আল্লাহ পাকের রাসূল, তিনি যখন দুনিয়াতে থাকতে পারেন নাই, তো আর কে এরকম আছে যে দুনিয়াতে বাকি থাকবে, চিরস্থায়ী থাকবে। दुनिया में इंसान चंदुला जिंदगी को ये समझ बैठता है कि ये मेरी पूरी जिंदगी, शायद दुनिया के अंदर मैं हमेशा रहूंगा, कभी मौत नहीं आएगी। और चंद चीजें मिल जाने पर जो मच्छर के पर का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, उसको हासिल करने के बाद बड़ा घमंड और गुरूर करने लगता है। हालांकि अगर वो अपनी जिंदगी के अव्वल और आखिर पर गौर करे तो इसे अंदाजा होगा कि हम कितनी मोहताजगी की हालत में इंसान दुनिया में आया है और हम आए हैं, और कितनी मोहताजगी की हालत में हम दुनिया से जाएंगे। जब ये बच्चा पैदा होता है तो हम जानते हैं कि बच्चे को नहलाने वाले दूसरे होते हैं, इसको कपड़े पहनाने वाले दूसरे होते हैं। बच्चा ना हगना जानता है, ना मुंहना जानता है, ना नहाना जानता है, ना गुस्ल जानता है, हत्ता के कपड़े पहनना भी नहीं जानता। इसको नहलाते भी दूसरे हैं, कपड़े भी दूसरे पहनाते हैं। फिर अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे करके जब ये दुनिया से जाता है तो इसका आखिर भी इसी हाल में होता है कि इसको नहलाने वाले भी दूसरे होते हैं और इसको कपड़े पहनाने वाले भी दूसरे होते हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी को आदमी ये समझे कि मुझे हमेशा रहना है, और दुनिया की चंद चीजें मिलने के बाद ये समझे कि ये मेरे पास हमेशा रहेंगी या मैं हमेशा इनके पास रहूंगा। ये इंसान की सोच का बहुत बड़ा धोखा है। আজ দুনিয়াতে মানুষ যে জিন্দেগি অতিবাহিত করতেছে, মানুষ আজ দুনিয়াতে এমন ভাবে জিন্দেগি অতিবাহিত করতেছে যে সে মনে করতেছে যে হয়তো আমি জিন্দেগিতে দুনিয়াতে আমি চিরকাল আর চিরস্থায়ী থাকবো, এমন ভাবে সে দুনিয়ার জিন্দেগি অতিবাহিত করতেছে। আর সামান্য কোনো কিছু সে মালিক হয়েছে, অথচ সে যতটুকু মালিক, এটা এক মশার পাখার প্রতিভাগের এক ভাগও হবে না। অথচ এই সামান্য জিনিস মালিক হওয়ার দ্বারা সে মনে করতেছে আমি না জানি কত কিছু মালিক হয়ে গেছি। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মানুষকে কত কমজোর আর দুর্বল করে পয়দা করছেন, কত মুখাপেক্ষী করে দুনিয়াতে আনছেন। যখন সে জন্ম লাভ করছে, তার জন্মের পরে তো সে তো এত অসহায় আর দুর্বল ছিল, সে নিজের জরুরতকেও পুরা করতে পারতো না। অন্যই তাকে গোসল করাইতো, অন্যই তার সমস্ত জরুরতকে পুরা করে দিত।
তার সমস্ত পেশাব পায়খানা এটা অন্যের দ্বারাই সে এরকম সাফ করতো। এই পরিমাণ মজাজি ছিল তার। আর তাকে পোশাকও আরেকজনই পরাই দিত, সে নিজের পোশাকটা পর্যন্ত করতে পারতো না। এত দুর্বল অসহায় অবস্থায় সে দুনিয়াতে আসছে। আবার একদিন এরকম হবে যে সে যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে ওই দিনও সেই রকম অসহায় হয়ে পড়বে যে অন্য মানুষ মিলে তাকে গোসল দিবে, অন্য মানুষ তাকে কাপড় পরাবে। এইরকম এক অসহায় জিন্দগি নিয়ে সে দুনিয়াতে আসছে। অথচ আজ সে দুনিয়াতে কত কিছু মনে করতেছে, সে মনে করতেছে এই সামান্য দুনিয়ার জিন্দগি এটা বোধ আমার জন্য চিরকাল চিরস্থায়ী, আর সামান্য কিছু মালিক হয়ে যাওয়াকে সে কত বড় কিছু মনে করতেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে বড় মাজুর আর কমজোর করে মমতাজ করে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দগিতে আল্লাহ তাআলা তাকে পয়দা করছেন। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ने ये भी किसी को नहीं बताया कि किसकी मौत कब आई। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, वरना न आदमी ठीक से खा सकता था, न पी सकता था, न ठीक से पहन सकता था, न उड़ सकता था। अपनी जिंदगी के अंदर कोई काम खुशी से कर ही नहीं सकता था। हम में से लोग ये तो बता सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी के इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, हमारी पैदाइश की तारीख ये है और दिन ये है और महीना और साल ये है, लेकिन हम में से किसकी कितनी जिंदगी बाकी है ये कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ अल्लाह जानता है। जिस तरह मौत यकीनी है और दुनिया का हर आदमी इसको तस्लीम करता है, दुनिया से हम कब जाएंगे इसकी किसी को खबर नहीं है, इसको भी दुनिया का हर आदमी मानता है। এমনি ভাবে দ্বিতীয় জিনিস হইতেছে যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য মৃত্যুর সময়কে নির্ধারণ করে রাখছেন, কিন্তু এই মৃত্যুর সময় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউই জানে না, কেউই দেখতে পারবে না। এইটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত আমাদের জন্য যে আল্লাহ তাআলা আমাদের মৃত্যুর সময়কে আমাদের জন্য অজানা করে রাখছেন। না হয় আমরা যদি আমাদের মৃত্যুর সময়কে জানতাম যে অমুক তারিখে আমি মারা যাব, তাহলে হয়তো না আমি সুখের সাথে থাকতে পারতাম, না জীবনযাপন করতে পারতাম, না আমার খানা পিনা ভালো লাগতো, না কোনো কাজের ভিতর আমি সুন্দর সাথে করতে পারতাম। তো আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে সে মৌতের ওই তারিখকে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অজানা করে রাখছে। আজ একটা মানুষ যে দুনিয়াতে আসছে সে তো এই কথা জানে, এই কথা বলতে পারে যে আমার দুনিয়াতে আসার এত দিন হয়ে গেছে, আমার বয়স এত বছর, আমার জন্ম তারিখ আমার জানা আছে, ওই জন্মের তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত আমার জীবনের বয়স কত দিন কত মাস হয়েছে, এই কথা তো মানুষ বলতে পারে। কিন্তু তার মৌত কবে আসবে, কবে সে মারা যাবে, এই কথার এলম, এই কথার জ্ঞান কারো কাছে নাই। যেমনি ভাবে এই জিনিস সত্য এবং ইয়কিনি যে প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, ঠিক এমনি ভাবে এটাও সত্য যে একজন মানুষের জানা নাই যে কবে তার মৌত আসবে। मानती है और तस्लीम करती है। जब इंसान दुनिया से जाएगा तो दुनिया की चीजों में से कोई चीज अपने साथ लेकर भी जाए। याद रखें, दुनिया में सब इंसान मेहनत करते हैं। एक मेहनत का रुख ये होता है कि इंसान की जिंदगी और इसके जात से बाहर कुछ चीजें बनती हैं। इंसान ने मेहनत करी, इसका मकान बन गया, इंसान ने मेहनत करी, इसका कोई कारखाना बन गया, इंसान ने मेहनत करी, इसकी फैक्ट्री बन गई, इंसान ने मेहनत करी, इसकी दुकान कारोबार तैयार हो गया। ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान की जात से बाहर बनती हैं। जो चीजें इंसान की जात से बाहर बनेंगी उनमें से कोई चीज जब आदमी दुनिया छोड़ेगा तो इसके साथ नहीं जाएगी। তৃতীয় যে জিনিস দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মানতে বাধ্য হবে সেটা হচ্ছে দুনিয়াতে প্রত্যেকটা মানুষই যখন এই দুনিয়া থেকে যাবে সে দুনিয়ার কোনো জিনিসই সে তার সাথে নিতে পারবে না। কেউ তার দুনিয়ার কোনো জিনিস সাথে নিতে পারবে না। আজ মানুষ যে মেহনত করে, মানুষের এই মেহনতের দ্বারা যা হয় একটা হচ্ছে সে মেহনতের দ্বারা তার বাহিরের কিছু জিনিসকে তৈরি করে, নিজের থেকে বাহিরের কিছু তৈরি করে। যেমন সে কারখানা তৈরি করলো, কেউ দোকান তৈরি করলো, কেউ মিরার ফ্যাক্টরি তৈরি করলো, বাহিরের কোন আসবাব যে তার মেহনতের দ্বারা তৈরি করলো, যেটা তার বাহিরে শরীরের বাহিরে, এরকম বাহিরের যে কোনো জিনিস সে তৈরি করুক না কেন, যখন তার মৌত আসবে, মৃত্যুর আসবে, তখন এর একটা জিনিসও সে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।
दुनिया में जिन्हें कितने लोगों की हमने नमाज जनाजा पढ़ी, अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से दफनाया, अपने हाथों से उनको दफन किया, अभी हमने जनाजा पढ़ा है। ये सब हमें दावत देकर जाते हैं जाने वाले इंसानों, हम जा रहे हैं, एक दिन तुम्हें भी आना है। हारून रशीद के बेटे शायद पढ़ा करते थे, जब किसी जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाया करो तो जरा ये भी तसव्वुर कर लिया करो और ये भी सोच लिया करो, जिस तरह आज अपने इस भाई को उठाकर कब्रिस्तान लेकर आए हैं, कल ये दिन हमारे लिए भी पेश आएगा और हमें भी इसी तरह कंधे पर उठाकर जमीन के हवाले कर दिया जाएगा। আজকে দোস্ত বুজুর্গ আমরা যারা আছি, আমরা প্রতিদিনই বিভিন্ন সময় কারো জানাজার নামাজ পড়তেছি, কাউকে হয়তো নিজের হাতে গোসল দিতেছি। এই যে কারো জানাজা পড়া, কারোকে গোসল দেওয়া, কাউকে কবরে দাফন করা, এই সমস্ত কিছুই প্রতিনিয়ত আমাকে আপনাকে এই কথার দাওয়াত দিতেছে যে এমন একটা সময় আসবে যখন এই সমস্ত আচরণ আর ব্যবহার আমাদের সাথেও করা হবে। যেমন কিছুক্ষণ আগে আমরা জানাজার নামাজ পড়লাম, সেই জানাজাগুলো আমাদেরকে দাওয়াত দিতেছে যে একদিন এরকম আমার সাথেও হবে। বাদশাহ হারুন রশিদের ছেলে সে একটা কবিতা পড়তো, শের করতো, যার অর্থ এইরকম, সে যখন তুমি কোনো জানাজা কাঁধে নিয়ে চলো তখন তুমি এই কথাও মনে রেখো, আজকে যেমনি ভাবে তুমি অন্যের জানাজা কাঁধে নিয়ে চলতেছো, একটা দিন তোমার জীবনে এমন আসবে যে দিন তোমার জানাজাও মানুষ কাঁধে নিয়ে চলবে এবং তোমাকে ওই জমিনের গর্তের ভিতরে নিক্ষিপ্ত করা হবে, আর ওই দিন তোমার সামনে আসতেছে। दुनिया तो इतनी बेवफा है और ये इतनी दूर रहने वाली चीज है कि दुनिया ही में इंसान के साथ भी रहती है। एक आदमी दुकानदार है, जब वो दुकान से शाम को अपने घर जाता है तो दुकान उसके साथ नहीं जाती, फिर सुबह को वो अपने घर से अपनी दुकान आता है तो उसका मकान, उसका बंगला, उसकी कोठी और उसके साथ सामान उसके घर पर है, उसके साथ दुकान नहीं आते हैं। ये सब चीजें हमें इशारा करती हैं, हमें सबक देती हैं कि जब तुम हमेशा के लिए दुनिया छोड़ोगे तो ये सारी चीजें हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएंगी। जब किसी का इंतकाल होता है तो जो कपड़े आसानी के साथ उतर सकते हैं उतार दिए जाते हैं, वरना हल्की से काट कर निकाल दिए जाते हैं। कफन के 3 कपड़े मर्द को और 5 कपड़े औरत को भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि कब्र में दफन किए जाने तक उसका जिस्म बढ़े ना रहे, वरना ये कफन भी कब्र में काम आने वाला नहीं है। रिवायतों का मजमून ये बताता है जब किसी नेक आदमी को यानी किसी नेक औरत को कब्र में दफन किया जाता है, फरिश्ते आते हैं उससे रब के बारे में, उसके दीन के बारे में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के बारे में सवाल करते हैं। वो सही सही जवाब दे देता है तो वो कफन उसका उतार दिया जाता है और जन्नत की आला किस्म की पोशाक और जोड़ा उसे पहना दिया जाता है। कब्र कुशादा कर दी जाती है, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, जहाँ खुशबुएं और ठंडी हवाएं वहां आती रहती हैं। और खुदा ना खास्ता कोई गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, अगर वो कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्तों के जवाब मुश्किल हो जाते हैं और इसका ये कफन खींच कर उतार दिया जाता है और कब्र में आग जला दी जाती है और तारकोल का और जहन्नम की आग का लिबास उसे पहना दिया जाता है। দর্শক আজ যে দুনিয়া আমরা দেখতেছি, এই দুনিয়া তো আসলে এরকম বেওয়াফা, এরকম অভাব যে আমার কখনোই সাথ দেওয়ার মতো না। আজকে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, যখন আমরা সারাদিন দোকান করি আর দোকান শেষ করে সন্ধ্যায় যখন বাসায় যাই, ওই দোকান কিন্তু আমার সাথে যায় না, সে তার জায়গায় থেকে যায়। আবার যখন বাসায় আমি রাত অতিবাহিত করি এবং সকাল শেষে যখন আবার আমি কায় কারবারের দিকে আসি তো আমার দোকান, আমার ঘর বাড়ি, আমার বিছানাপত্র সব কিন্তু ওগুলো ওখানেই থেকে যায়, কোনোটাই আর আমার সাথে দোকানে আসে না। আর এই জিনিস সব সময় আমাদেরকে এই কথার দাওয়াত দিতেছে আর এই কথার দিকে ইশারা করতেছে যে দেখো, আজ অল্প সময়ের জন্য তুমি যেমন আমার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার দ্বারা আমি তোমার সাথে যাই নাই, তো একটা দিন তোমার জিন্দগিতে এমন আসবে যখন চিরস্থায়ী ভাবে তুমি দুনিয়া থেকে আলাদা হবে, ওই সময় আমরা কিন্তু তোমার সাথে থাকবো না। এই জন্য কোনো কিছুই দুনিয়াতে এমন নাই যেটা মানুষ তার সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে। মানুষ যে পরিধানের পোশাক করে সে মৃত্যুবরণ করে, তার ইন্তেকাল হয়, তো তার
জানাজার আগে গোসলের আগে তার ওই পোশাককে খুলে রাখা হয়। যদি সহজ পোশাক হয় তো আসানি সেটা তো খুলে ফেলা হয়, আর যদি পোশাক এরকম মুশকিল হয় যেটাকে খোলাও দেখতেছে না, তো তখন কেচি দ্বারা ওই জামাকে ওই পোশাককে কেটে ফেলা হয়, যেন দুনিয়ার কোনো পোশাক তার সাথে না যেতে পারে। এবং এরপরে যখন কাফন পরানো হয়, এরকম পুরুষদেরকে 3 কাপড় এবং মহিলাদেরকে 5 কাপড়, এই কাফনের কাপড় তাদের সাথে দেওয়া হয়। এটা মূলত আসলে তাকে কবর পর্যন্ত দাফন করা পর্যন্ত যেন তার শরীরটা ঢাকা থাকে, তার সতরটা ঢাকা থাকে, এর জন্যই মূলত তাকে কাফন দেওয়া হয়। আসলে বাস্তবে এই কাফন তো কবরে তার কোনো কাজে আসবে না, কারণ যখন কবরে কাউকে কবরস্থ করা হয় আর সে যখন ন্যাক হয় আর সে এই কথা ঠিক ঠিক জবাব দেয় যে তার রবকে, তার দ্বীনকে এবং তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে চিনতে পারে, তো যখন কবরে সে ঠিক ঠিক জবাব দেয় তখন তার এই দুনিয়ার কাপড় তার থেকে সরাই নেওয়া হয় আর জান্নাতের পোশাক তাকে পরাই দেওয়া হয়, জান্নাতের দিকে তার জন্য কবরের সাথে জানালা করে দেওয়া হয়। আর এর বিপরীতে কেউ যখন দুনিয়াতে নাফরমানির সাথে জিন্দেগি অতিবাহিত করে, আল্লাহ তাআলাকে না মেনে কবরে যায়, তো এই ব্যক্তিও যখন কবরে যাবে আর সওয়াল জবাব ঠিক মতো দিতে পারবে না, তখনও তার কাপড়কে তার থেকে ছিনাই নেওয়া হবে আর আগুনের পোশাক তাকে পরাই দেওয়া হবে, তার কবরকে অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে আর জাহান্নামের দিকে তার কবরে রাস্তা করে দেওয়া হবে। मेहनत का दूसरा रूप ये होता है कि आदमी मेहनत करता है तो इसके अंदर कुछ बनता है, ईमान बनता है, अल्लाह की मोहब्बत बनती है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बनती है, जन्नत का शौक पैदा होता है, जहन्नम का खौफ पैदा होता है, अल्लाह के साथ का यकीन बनता है, उससे होने का यकीन बनता है, आदमी के आमाल से और ईमानी जिंदगी से और दीन से आज दीन में कामयाबी है, इसका यकीन आदमी की जिंदगी के अंदर बनता है। ये वो चीजें हैं जो दुनिया में भी साथ रहती हैं और जब इंसान दुनिया से जाएगा तो ये अंदर की बनी हुई चीजें इसके साथ जाएगी। এক তো হচ্ছে মানুষের মেহনতের দ্বারা বাইরে কিছু জিনিস তৈরি হয়, আর এক হচ্ছে মানুষ মেহনত করে তার নিজের ভিতরে কিছু জিনিস পয়দা করে, সে মেহনতের দ্বারা নিজের ভিতরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত পয়দা করে, আল্লাহ তাআলার জাতে ইয়াকিন পয়দা করে, আল্লাহর রাসূলের মহব্বত তার দিলের ভিতরে পয়দা হয়, আখিরাতের অনুভূতি, আখিরাতের ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হয় এবং আখিরাতের অনন্তকালের জিন্দেগির কামিয়াবি নাকামিয়াবিকে সে নিজের দিলের ভিতরে ইয়াকিন নেয়। আল্লাহ দ্বীন মানলে সে কামিয়াব হবে, আল্লাহ দ্বীনকে না মানলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই ইয়াকিন সে দিলের ভিতরে ধারণ করে। তো মানুষের মেহনতের দ্বারা যে জিনিস তার ভিতরে পয়দা হয়, মানুষের মেহনতের দ্বারা যে জিনিস তার ভিতরে পয়দা হয়, এই জিনিস যেমনি ভাবে দুনিয়ার জিন্দেগিতেও তার সাথে থাকে, আর সে যখন দুনিয়া থেকে আখিরাতে চলে যায়, কবরে চলে যায়, তো তার ভিতরের এই সমস্ত জিনিস তার সাথে আখিরাতে চলে যায়। आदमी दुनिया से जाता है तो पीछे वाले पूछते हैं छोड़ कर क्या गया, कितने मकान छोड़े, कितनी जमीन छोड़ी, कितनी जायदादें छोड़ी, कितना बैंक बैलेंस छोड़ा, कितना सामान छोड़ा, कितना सोना और चांदी छोड़ा, दुनिया वाले पूछते हैं छोड़ कर क्या गया। लेकिन आखिरत में इससे पूछा जाता है लेकर क्या आया, ईमान लेकर आया नहीं आया, नमाज लेकर आया नहीं आया, अल्लाह का ताल्लुक लेकर आया नहीं आया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और आपकी सुन्नतों का एहतमाम लेकर आया नहीं आया, जन्नत का शौक लेकर आया नहीं आया। वहाँ ये पूछा जाता है लेकर के आया है और दुनिया वाले पूछते हैं कि छोड़ कर क्या गया। আর দুনিয়াতে যখন কেউ ইন্তেকাল করে মারা যায়, তো তখন প্রত্যেকটা মানুষের মুখে মুখে এই কথা চলতে থাকে আর মানুষ আলোচনা করতে থাকে যে এই যে লোকটা মারা গেল সে কি ছেড়ে গেল, কি পরিমাণ জমি রেখে গেছে, কত টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে গেছে, কি পরিমাণ বাড়ি গাড়ি রেখে গেছে, কি পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে। তো সবাই শুধু এই কথা জানতে চায়, জিজ্ঞাসা করে এই লোক যে চলে গেল কি রেখে গেছে। আর সেই যে আখেরাতে যখন পৌঁছে তো আখেরাতওয়ালা এই কথা জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি নিয়ে আসো, তুমি নিজের ভিতরে আল্লাহর মহব্বত, তুমি নিজের ভিতরে কি নবীর মহব্বত নিয়ে আসো, তুমি কি নিজের ভিতরে আখেরাতের কামিয়াবির ইয়াকিন নিয়ে আসো, তুমি কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নিয়ে আসো। তো দুনিয়াওয়ালা তো দুনিয়াতে এই কথা জিজ্ঞাসা করতেছে যে সে কি ছেড়ে গেছে, আর আখেরাতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি নিয়ে আসো।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा, बताओ कौन आदमी ऐसा है उसमें से जिसको अपने माल से ज्यादा अपने वारिसों का माल पसंद है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है, हर आदमी को अपना ही माल पसंद होता है और उसी से मोहब्बत होती है वारिसों के माल के मुकाबले में। आपने फरमाया जो दुनिया में तुमने खा लिया पी लिया और अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया और अपने लिए आगे भेज दिया, वो माल तुम्हारा है, और जो पीछे छोड़ गए वो सब वारिसों का है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এরকম কে আছে যে নিজের মালের থেকে ওয়ারিসের মালকে সে বেশি পছন্দ করে, বেশি মহব্বত করে? তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এই কথার জবাব দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের ভিতর কেউ এরকম নাই যে নিজের মাল থেকে ওয়ারিসের মালকে বেশি পছন্দ করবে। নিজের মালই তো আমাদের কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমাদের নিজেদের মাল ওইটা যেটা তোমরা খাইলা, যেটা পান করলা এবং যেটা নিজের আখিরাতের জন্য তোমরা আগে পাঠাই দিলা, এটাই হচ্ছে তোমাদের মাল। আর যে কোনো মালকে তোমরা এটা দুনিয়াতে ছেড়ে যাইতেছো, এই সব কিছুই হইতেছে ওয়ারিসের মাল। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपने सामने और बसे पर्दा क़यामत तक के आने वाली इंसानियत को आखिरत की बुनियाद पर उठाया था कि तुम्हारी जिंदगी दुनिया की असल नहीं है, यहाँ की चीजें यहाँ के साथ असल नहीं है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तुम्हें जो कुछ करना है अपनी आखिरत के लिए करना है। इसीलिए हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से जब आप उनके पास से गुजरते और दीन के खातिर और दावत के खातिर कुर्बानियां देता हुआ उनको देखते और उनको जो तकलीफें पहुंचाई जाती थी, जब वो आपके सामने आती, आप उनसे कहते सब्रन आले यासिर व इन्न मौइदकुमुल जन्नह, थोड़े दिन की बात है, आले यासिर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसके बदले के अंदर जन्नत देगा। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা এই উম্মতকে আখিরাতের বুনিয়াদের উপর উঠাইছেন যে আসল জিন্দেগি তো হচ্ছে আখিরাতের জিন্দেগি, আসল সফলতা হচ্ছে আখিরাতের সফলতা। দুনিয়ার এই জিন্দেগি ক্ষণস্থায়ী আর অল্প সময়ের জিন্দেগি, আর আখিরাতের জিন্দেগি চিরস্থায়ী জিন্দেগি। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আখিরাতের বুনিয়াদের উপর উঠাইছিলেন। যখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের পাশ দিয়ে যাইতেছিলেন, তো যার খানদানের একজনকে শহীদ করা হতেছিল এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হতেছিল, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেছিলেন, হে ইয়াসিরের পরিবাররা, তোমরা সবর করো, কারণ আসল জিন্দেগি তো আখিরাতের জিন্দেগি। তোমাদের এই সমস্ত কষ্টের বদলায় আখিরাতে তোমাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে, এর বদলা তোমাদেরকে আখিরাতে দেওয়া হবে। जब खैबर फतह हुआ और जमीनें आई और माल आया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान को भी कुछ देना चाहा, कुछ जमीनें दी और कुछ रुपया पैसा और दिरहम दिनार भी देने चाहे, तो उन्होंने आपको अपना वादा याद दिला दिया, अल्लाह के रसूल, हमने तो सब कुछ आखिरत के लिए किया था, हम ये जमीनों के टुकड़े लेकर क्या करेंगे, हमें तो जो कुछ चाहिए अपनी आखिरत में चाहिए। যখন খাইবার ফাতহ হইল, খাইবার জয় হইল, তো মুসলমানদের হাতে অনেক গনিমত আসলো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময় চাইলেন যে এই সমস্ত সম্পদ থেকে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরও কিছু দেই, তাদেরও কিছু সাহায্য করি। তো তিনি যখন তাকে দিতে চাইলেন, তখন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রাসূলের এই ওয়াদা শোনাই দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো ওয়াদা করছিলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সমস্ত কুরবানির বিনিময়ে আমাদেরকে আখিরাত দিবে। হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আখিরাতই চাই, দুনিয়ার কোনো কিছু আমাদের প্রয়োজন নাই। দুনিয়ার এক টুকরা জমিন দিয়ে আমরা কি করব? আমরা আমাদের শুধু আখিরাতই চাই। ये दावत की अजीम शान मेहनत जो सारी दुनिया में हो रही है, ये मकाम की मेहनत, ये गश्त और ये तालीम और ये मुलाकातें और ये मस्जिद की आबादी और ये चिल्ला और 4 महीने और बैरून और छोटी और बड़ी कुर्बानी और कम मजमा जुड़ना और ज्यादा बड़ा मजमा होना, ये सारे सब कुछ इसलिए है कि हम दुनिया की जिंदगी के धोखे से निकले, जिसको अल्लाह ताला ने बताया हुरूज कहा है, हम यहाँ से निकले और अपनी आखिरत की जिंदगी की तरफ अपना रुख मोड़ें। एक दिन हमें मरना है, दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। हर एक इंसान की जिंदगी का रुख अपनी आखिरत की
আজকে পুরো দুনিয়াতে দাওয়াতের যে মেহনত হইতেছে, তাবলীগের যে মেহনত পুরো দুনিয়াতে চলতেছে, এবং এই মেহনতের নিষ্পত্তি যত আমল হইতেছে, কখনো মাকামি আমল, কখনো গাছ, কখনো তালিম, কখনো এরকম জোর, আর কখনো ছোট ইজতেমা, কখনো বড় ইজতেমা, আর কখনো দেশের সফর, কখনো বিদেশের সফর। এই দাওয়াতের রাস্তার যত হরকত, চেষ্টার মেহনত, আর এই রাস্তায় জানমালের কোরবানি, এই সমস্ত কিছু বক্তব্য একমাত্র নিজেদের দিনের রোগকে আখিরাতমুখী করার জন্য এক একজন মুসলমান এই কথাকে বুঝে যে দুনিয়ার এই জিন্দগি ক্ষণস্থায়ী জিন্দগি, আর আখিরাতের জিন্দগি চিরস্থায়ী জিন্দগি। আখিরাতের এই অনুভূতি দিলের ভিতর পয়দা করার জন্য এবং নিজের জিন্দগির ভিতরে আল্লাহ পাকের মহব্বত, আল্লাহ রাসূলের মহব্বত, এই ইয়াকিন দিলের ভিতরে আসা, আখিরাতের কামিয়াবি, আসল কামিয়াবি এই জিনিস কি করে জিন্দগিতে আসে। মানুষ এক একজন আমল করনেওয়ালা বনে, মানুষ নামাজি হয়, আল্লাহ পাকের জিকির করনেওয়ালা বনে, কোরআনের পাক তেলাওয়াত করনেওয়ালা বনে, আল্লাহ পাকের দ্বীন মোতাবেক চলনেওয়ালা বনে। এই এক মাকসাদকে সামনে রেখে আজ পুরো দুনিয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত, এই মেহনত হইতেছে উম্মতের রোগকে ওই आखिरतेর দিকে ফেরানোর জন্য। अल्लाह ने ये जिंदगी हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं दी है, बल्कि ये जान और माल दोनों चीजें अल्लाह की अमानत है हमारे पास। अल्लाह ताला इसको खरीद चुका है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, ये दोनों चीजें हमारे पास अमानत है। अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो, और हर एक इंसान जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से बच जाए। इसके लिए हम अपने मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हों, बस्ती बस्ती फिर रहे हों, शहर शहर फिर रहे हों, और ज़रूर का सफर कर रहे हों, हमें वहां तक जाना है जहाँ सहाबा गए। दुनिया के आखिरी किनारे तक सहाबा पहुंचे, और ऐसे ऐसे मकाम तक पहुंचे जहाँ कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। हम भी इंशाअल्लाह नियत करें, इंशाअल्लाह हमें दावत की निस्बत पर अपनी जिंदगी में दीन लाने और दीन को सारे आलम में एक एक अल्लाह के बंदे तक पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह सारे आलम में जाना। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককে জান দিয়েছেন, এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে মাল দিয়েছেন। আর এই জান ও মাল আল্লাহ তাআলা এই জন্য দেননি যে জান ও মালকে আমি নিজের খায়েশের পিছনে খরচ করব, বরং এই জান ও মাল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে আমি মুমিনের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিছি। সুতরাং এই জানও আমার না, এই মালও আমার না, এই জান ও মাল আমি আল্লাহ তাআলাকে দিয়ে দিছি। এই জন্য এই জান ও মালকে আল্লাহ তাআলার দ্বীন, আল্লাহ দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য কখনো গলি গলি, কখনো মহল্লা মহল্লা, কখনো দেশ দেশ, কখনো দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, আজকে আল্লাহ তাআলার পয়গাম নিয়ে আল্লাহর পয়গামকে মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই জান ও মালকে আমার কাছে দিতেন। আর এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করতেছেন। এই জন্য আমরা নিয়ত করি, ইরাদা করি যে আল্লাহ তাআলা যে জান ও মাল আমাদেরকে দিতেন, এই জান ও মালকে আল্লাহর পয়গাম দুনিয়াতে পৌঁছানোর জন্য এক একজন মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনে জাহান্নাম থেকে বাঁচে। তো গোটা মানব জাতির কাছে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে, পয়গামকে পৌঁছানোর জন্য আমরা আমাদের এই জান ও মালকে খরচ করব। এর জন্য সবার নিয়ত আছে তো ইনশাআল্লাহ। सहाबा का मामला यही था कि सहाबा अपना इस्तेहकाक समझते ही नहीं थे, ना अपनी जान पर ना अपने माल पर, और ये समझते थे कि जान भी अल्लाह की, माल भी अल्लाह का। इसलिए अपना माल भी सहाबा ने सारा दावत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करने के लिए खर्च किया। इंशाअल्लाह हमें भी सहाबा की नकल उतारनी है, और अपनी जान को अपना भी समझना है, और अपने माल को अपना भी समझना है, बल्कि ये सब अल्लाह की अमानत समझ के इंशाअल्लाह सारी दुनिया में अपनी जान को लेकर और माल को लेकर फिरना है, ताकि या तो अल्लाह का दीन जिंदा हो या कहीं हमारी खबर बन जाए। इंशाअल्लाह इसी तरह करेंगे। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তারা এই জান ও মালের ভিতরে আমার নিজের কোনো হক আছে এটা তারা মনেই করতেন না, বরং এই জান ও মালকে তারা আল্লাহ পাকের দ্বীনের জন্য তারা লাগাইতেছিলেন, এবং নিজের জানের সবটুকুকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য, নিজের মালের সবটুকুকে আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হওয়ার জন্য তারা খরচ করতেছিলেন। আল্লাহ তৌফিক দেন যে আমরাও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো
নিয়ত করি, ইরাদা করি যে আমরাও আমাদের এই জান ও মালকে আল্লাহ পাকের দ্বীন, আল্লাহর কালেমা দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য আমরাও আমাদের এই জান ও মালকে খরচ করবো এবং আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হয় এজন্য এই জান ও মালকে লাগাইবো এবং এই জান ও মাল লাগাতে লাগাতে হয় আল্লাহ পাকের দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হবে, না হয় দুনিয়ার কোন প্রান্তে আমার কবর রচনা হয়ে যাবে। এইভাবে আমি আমার জান ও মালকে নিয়ে পুরা দুনিয়াতে আল্লাহ দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য ফিরবো। এই জন্য সবাই তৈরি আছি ইনশাআল্লাহ।